So, ngayon guys, ay gagawa tayo ng motorcycle sa Minecraft. Ang makina lang natin guys ay itong black wool, slime block, sticky piston, observer, iron bars, square. Basta ito guys, yung parang hagdan. Tapos itong end rod. Yan. Yan lang mga kailangan natin guys. So, tara na. Gawa na tayo. Pero bago yun guys, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at subscribe. And guys. So guys, di na pala ako magsasalita dito guys. Panoorin nyo na lang kung paano ako gawin. Okay. Okay guys. Panoorin nyo na lang guys ha. So, ayun guys. Tapos na guys. Malapin lang dyan ng novela guys. Ayun na guys. Tapos na ang ating ginawa. So, pandarin na natin. Guys, pandarin na natin guys. Yun. Tapos guys, kung gusto nyo naman po siya patigilin, ang wawasakin nyo lang po ay ayun lang guys, mga wawasakin nyo guys. Pero guys ayun din natin guys. Yun guys, ayun lang mga wawasakin nyo guys. Tapos kung gusto nyo naman guys patayin na ay ito lang yung wasakan nyo guys. Ayan guys patay nyo lang tong nakalagay dito. Hirap pag-alin. Ayan guys, kahit yung sticky piston tanggalin nyo guys, okay lang. Tignan natin ulit guys ha. Ayan guys, tanggalin nyo yan, tapos balik nyo ulit para nila. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo guys. Paalam.